kita nak tengok apa itu National Finance Council, siapa dia dan apa tugas dia. So, dia punya, orang kata apa, tugas dia dan juga dia punya fungsi dia ada stated dalam Federal Constitution Artikel 108. Dia ceritalah NFC ni telah dilantik oleh Prime Minister dan juga setiap negeri akan hantar wakil. And then siapa yang melantik wakil-wakil setiap negeri ni adalah yang di-Pertuan Negeri. And then berapakah kekerapan mereka berjumpa ataupun kita kata meeting sekurang-kurangnya satu kali dalam masa 1 tahun. So dia ada cerita juga kat sini, if Prime Minister cannot attend the meeting, he shall appointed another minister, contohnya macam deputy Prime Minister lah, Timbalan Perdana Menteri, untuk gantikan tempat dia for that meeting. So, dia ada cakap kat sini juga, Federal Government may consult with the National Finance Council in respect of any other matter, whether or not it involve question of finance of the government. And also, the state, kita kata state government, setiap wakil daripada state government may consult to the National Finance Council. So, I make it simpler because kalau you baca slide, ini adalah ayat Federal Constitution. Moving on, kita nak tengok apakah fungsi ataupun kita kata tugas-tugas Federal Government in consult the National Finance Council, ataupun kita kata dalam in what aspect yang Federal Government ni dia consult dengan National Finance Council. So the first one adalah untuk buat grant tadi, the making of grants and by the federation to the state. So grant ni, untuk buat grant ni, Federal Government perlu consult dengan National Finance Council. Number 2, the assignment to the state of the whole or any portion of the proceed of any federal tax or fees. Ini juga adalah perkara yang akan orang kata apa, yang akan Federal Government, kerajaan pusat meminta khidmat nasihat daripada National Finance Council. Number 3 adalah the annual loan requirements of the federation and the state and the exercise by the federation and the states of their borrowing powers. Ini kita kata yang tadi itulah, yang borrowing powers, artikel 111. And then the making of loans to any other state also need to be consult by to the National Finance Council. And then the making of the development plans in accordance with the Article 92. Ini contohnya macam state road grants tadi itulah. Ini juga perlu mendapatkan khidmat nasihat daripada National Finance Council. Again, National Finance Council ni setiap state government dia hantar wakil tau. So maksudnya semua negeri akan berjumpa dan akan berbincang lah tentang borrowing power, tentang development, tentang mereka punya, orang kata apa, statutory grant, so on and so forth. And then last but not least, any other matter in respect which the Constitution or federal law make provision for consultation with the National Finance Council. So itu kita kata dengan the duty of the federal government, ataupun kita kata the responsibility of the federal government to consult with the National Finance Council. So National Finance Council ni sangat penting lah, kita boleh katakan dia sangat penting sebab dia ada termaktub dalam Federal Constitution. So ini adalah kita kata apa, the shortcomings ataupun kita kata common issue that has been occurred in the federal state government financial relations lah. First kali adalah lack of revenues and sources of revenue. Of course, kadang-kadang sumber tu dia banyak dekat satu negeri saja, tapi negeri lain tak dapat. So itu kita kata dengan sources of revenue and also lack of revenues lah. So dia ada percanggahan sikit dekat situ antara federal government and also state government. Next, the fiscal gap between the state's own revenue and expenditure range. Mungkin negeri A dia agak kurang membangun, so penduduk-penduduk dia akan lari ke negeri C, for example. So ada fiscal gap kat situ. Number 3, escalating the management of expenditure. Perbelanjaan tu, pengurusan pembelanjaan tu mungkin ada, orang kata apa, ada sedikit hat-trick dekat situ, ataupun kita kata sedikit kurang orang kata apa, kurang proper management. Number 4, increase of debts of state. Yang ni tak terkejut lah. And then ada areas of revenue. Areas ni kita katakan macam apung, hasil terapung. Maksudnya tak tahu hasil tu datang pada mana.
Jeng jeng jeng. And next, states financial conditions. Yang ni pun mana-mana pergi pun sama je. Again, segala hasil revenue, revenue hasil apa kata hasil negeri tu bergantung kepada sumber-sumber yang terdapat lah dekat sesebuah negeri. And then state limited borrowing powers. And last but not least adalah political factor. So itu sahaja untuk topik 8, the relationship between federal government and also state government in terms of finance. So apa yang kita boleh conclude? I can say that the federal government preponderance of power is very evident. Maksudnya federal government has a powerful power lah. So bukan itu saja, federal constitution also has been so devised, memainkan peranan yang sangat penting, that almost all the important tax, termasuklah direct tax, indirect tax, belongs to the central government.